anga foli baw bɛɛ lajɛlen ana balimakɛ do Adama Jara Vible dɔw ko ma ko Jɛnɛbilen dɔw yɛrɛ ko sabu kelen pewu dugulamaga Adama Jara Vible n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ Samɛ ma nka faso o ye Dunba ye. Dunba a bɛ Kulukɔrɔ région fɛ Banamba cercle bi an bɛna video bila nka an bɛ a fɔ Banambakaw ko n'i ye ko k'i jɛ ko n'i ma se Banamba ko nɔrɔ t'i la n'i ye ko k'i jɛ cogo o cogo n'i bɛ taa Banamba i bɛ tɛmɛ Dunba de fɛ dɛ. Sirakolakaw u bɛ tɛmɛ Dunba de fɛ dɛ. Kulakaw u bɛ tɛmɛ Dunba de fɛ. Bi video tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa nka a bɛ teri ɲɛ bilen. An y'a ye nin wagati ninnu na tension sociale bɛ yen. Tension sociale minnu bɛ yen nin wagati in na sababu damadɔw de b'a la. Jamana mara bɛ kalifa maa dɔw de ma olu de bɛ jɛ ka jamana mara kɛ nka o kɔrɔ tɛ ko an ye mara kalifa olu minnu ma k'olu ka kusa ka tɛmɛ u ka maradenw kan dɛ. Ayi, maradenw bɛ wari min bɔ an bɛ musaka min bɔ o de bɛ kɛ sababu ye n'olu bɛ baara kɛ. N'o ye an ka minisirisow ye n'o ye an ka direction baw ye n'o ye hali ka taa se présidentielle yɛrɛ ma jamanakuntigi yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ baara ye fasodenw ye. Maliden yɛrɛ ye maa 18 ye. O maa 18 bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ an ka jɛ ka jamana koɲɛ to ninnu bolo ka baara kɛ. Ka jɛ tuguni ka wari bɔ k'o di an lakanabagaw fana ma. Sɔrɔdasiw b'o la, birurujuw b'o la, gardiw b'o la, gendarmew b'o la, polisiw b'o la. Jamana kɔnɔdenw jɛra musaka jamana kɔnɔdenw ka impôt n'u ka taxiw de bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan k'a di ninnu ma k'u ka jamana baara ko an sigi mɛ k'u filɛ yalasa an bɛ se ka lafiya cogoya min. An badenw a ka kan tiɲɛ don anw yɛrɛ de ye fanga dɛmɛbaa ye koyi wa ne yɛrɛ de ye fanga dɛmɛ. Ne Adama Jara Vible ne de ye fanga dɛmɛ wa ne yɛrɛ de ka kan ka tiɲɛ fɔ fanga yɛrɛ fana ɲɛna tuguni. Barisabu bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ni dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ɲɛna k'i ka i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ɲɛna. O kama anw minnu bɛ n'an ye Alhaji Ibrahim Bukari Keyita dɛmɛ 2018 ne b'a dɛmɛbagaw la mais 2013 ne m'a dɛmɛ. 2013 ne ye mɔgɔ min dɛmɛ o kɛra Sumayila Sise de ye. N y'a dɛmɛ a ma miliyɔn di yan a ma 100,000 di yan maa minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ cidenya la u bɛ se k'o seereya. Nka ni Ala ye jamana mara kalifa maa min ma don min waati min an bɛɛ ka jɛ ka fara o tigilamɔgɔ kan n'a ye mɔgɔw lamɛn an bɛɛ ka jɛ ka fara o tigi kan ka jamana jɔ min b'a to maliden bɛɛ bɛ lafiya cogo min o ye ne ka hami o ye ne ka haju ye. I bɛ ka an bɛ k'a dɛmɛ ni maa min y'a ye don min na ko ne ye n ka mobili dɔ feere k'a don i bɛ ka kungo dɔ da fɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka yɛrɛ ni ne ma sigi an ma kuma Karimu ni ma sigi an ma ɲɔgɔn ye an ma kuma mais n bɛ k'a kɛ mun kama jamana. N ka laɲini ye mun ye bi don min ne Alhaji Ibrahim Bukari Keyita n'a bɛ bɔ présidentielle la don min na mandat dafalen 2023 o don b'a kanu n'a ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ a ye ne ka dɛmɛ min tun bɛ ka t'i yɔrɔ n y'a k'i ye faso ko kama. Alhaji Ibrahim Bukari Keyita m'a fɔ an taara palais la cérémonie dɔ senfɛ conférence dɔ senfɛ bɛɛ b'a ye cogo min n b'a ye ten o tɛ ɲɔgɔn ye. Bɛɛ b'a ye cogo min na n b'a ye o cogo la walima an b'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka tɛmɛ o tɛ ɲɔgɔn ye. An badenw Alhaji Ibrahim Bukari Keyita bɛ ne dɔn ne kɔfɛ a b'a dɔn ko n y'a dɛmɛbaga dɔ ye. Barisabu a delila k'o foli kɛ minisiri Amadu Koyita ko a kana fɔ ɲɛna a bɛna don min na ka bɔ aéroport la a bɔra Amérique ka taa Faransi n'u ye wo ci a la ye a bɛna don min na ne taara a kunbɛ aéroport la Bamakɔ yan a ye ci don Amadu Koyita da ko Amadu k'a fɔ ɲɛna ko vraiment k'a ye n ye k'a diyara a ye o bonya ye n fa. Nka anw minnu bɛ yen n'anw bɛ k'a dɛmɛ bi ne yɛrɛ de ka kan ka se ka tiɲɛ fɔ fanga ye. Barisabu i ye fanga min dɛmɛ ayiwa ne hakili la n'i ma tiɲɛ fɔ o fanga ye ayiwa i tɛna se ka tiɲɛ fɔ maa wɛrɛ ɲɛna bilen. O kama minisiri damadɔw bɛ yen bi o minisiri damadɔw olu ka kan ka bɔ u jɔyɔrɔ la
barsabu gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi ministre 4 ka se ministre 5 ma olu de nana n'o gɛlɛya sababu ye an ka jamana kɔnɔ ya bi na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ bi o ministre so fɔlɔ ye jumɛn o ye ministère de l'éducation ni teme bɛ o kunna bi ale ye RPM maa ye u ka bureau national fɛnɛ ayiwa i k'a dɔn 4e vice président do n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye finance ministre ye n'o ye Bubu ye Bubu kan ka taa ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi hali ni y'a sɔrɔ IBK yɛrɛ balima dɔ do ani jɔyɔrɔ ye mankan bi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ministère de la fonction publique ye ministre n'o ye Araki Tala ye Araki Tala a dɛsɛra a kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Aguerelafu ye ministère de l'administration territoriale a fɛnɛ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi Aguerelafu dɛsɛra n'o bɔra yen min ye ministre de la défense ye Cɛmɔgɔ Sangare RPM maa don an tɛ parti ko la an bɛ jamana ko la Cɛmɔgɔ dɛsɛra Cɛmɔgɔ fɛnɛ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ne badenw munna n ko ayiwa RPM 4e vice président n'o ye Teme professeur Teme ministère de l'éducation mankan minnu wulila jamana kɔnɔ nin waati na homosexualité ko la cɛw ni cɛw musow ni musow a mankan bɛɛ wulila yɔrɔ min na o sɔrɔla Teme de fɛ barisabu u taara jɛrɛ min kɛ Segu ne yɛrɛ ye Segu bɛɛ lajɛlen kɛ a la futinɛ da bɛ sa cogoya min na ka mankan nɔgɔya nka tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ ka fɔ jamana bɛ sɔrɔ ka jɔ o de la n'o tɛ a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ komi ne ye tiɲɛ ye bi dɛ ne ye tiɲɛ ye kabini kunu wa ne ye tiɲɛ fɔ kabini kunu peut-être i b'a sɔrɔ n bɛ tiɲɛ min fɔ n'o tɛ ji min sira fɛ don min na o tuma i b'a fɔ ko vieux ko a ma tiɲɛ fɔ nin ye vieux man di n'o tɛ ne ye tiɲɛ fɔ kabini kunu n bɛ ka tiɲɛ fɔ bi wa sini n'Ala sɔnna a ma n bɛ tiɲɛ fɔ Teme kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ɔkɔli karamɔgɔw bi na an ɲɛ b'a na k'a fɔ année bɛna kɛ année blanche ye a dɛsɛra olu fɛnɛ ka yɔrɔ la tuguni jamana yɛrɛ bilalen bɛ kunbalan kɔnɔ ministre damadɔw de fɛ Teme kan ka bɔ yen bi professeur Teme a kan ka bɔ yen bi ka maa wɛrɛ bila a nɔ na n'o bɔra min ye Araki Tala ye fonction publique ministre an ba don an n'a delila ka jɛmu caman kɛ nka bi tiɲɛ yɛrɛ la Araki ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka d'a kan Araki dɛsɛra ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnden bi san 4 kɔnɔna na Araki y'a dan jira a y'a ka limite jira Araki ka kan ka taa ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi ka d'a kan fɛnɛ wali karamɔgɔ hali u ka grève min n'a bɛ sen na Araki ka kuma dɔ bɛ yen min kɛra sababu ye ka wali karamɔgɔw yɛrɛ tɔ fujini ka wali karamɔgɔw k'u dimi o kuma ye kuma jumɛn ye Araki bɔra jamana foroba tele la n'o ye ORTM ye a ko fɛn wɔɔrɔ bɛ yen u bɛnn'o kan wa n'u m'u teliya ka don yɛrɛ wali karamɔgɔw o fɛn wɔɔrɔ in ayiwa u bɛna o fɛnɛ bɔ a ma u bɛ mun kofɔ Araki dɛsɛra ale ka taa ka bɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛ ka na min bɛ se ka jɔyɔrɔ in fa yalasa jamana bɛ se ka suma cogoya min na ka basigi don a kɔnɔ baarakɛlaw n'o tigi bɛ se ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ barisabu an tɛ somɔgɔw ko la faso ko la n'o bɔra yen min ye Bubu Sise ye Bubu dɛsɛra Bubu y'a dan jira Bubu bi na gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na tila damadɔw de bɛ yen walima ni mɔgɔ min ye Alhaji Ibrim Bukari Keyita ka maa ye u ka wariko olu bɛ ɲɛnabɔ trésor la olu ka mandat ko bɛ ɲɛnabɔ ni maa min ye Karimu Keyita ka maa ye u ka mandat ko u bɛ ɲɛnabɔ trésor la ni mandat sera $200,000 ma kaban trésor maaw b'a fɔ k'i ka taa Bubu fɛ yen o kɔrɔ ye mun ye ne tɛ Karimu ka maa ye walima ne tɛ IBK ka maa ye ko kɛra tilanko ye an bɛ don min na komi bi jamana kɔnɔ ni maa min tɛ ninnu ka maa ye Bubu t'i ka ci ɲɛnabɔ o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ Bubu nana mun kɛ Bubu ye ayiwa min ye budget maaw ye a ye dɔ fara olu sara kan dɔ faralen olu sara kan DFM minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ wariko la DFM fɛnɛ wulila ko ka dɔ fara olu fɛnɛ sara kan an y'a ye olu ye baara bila o bɛ mun ko fɔ Bubu dɛsɛra an bɛ don min na komi bi ɔkɔli karamɔgɔw fɛnɛ ka ko la n'i y'a ye ɔkɔli karamɔgɔw fujunna Bubu bɔra ka taa fɔ Assemblée nationale kɔnɔ ko wari dɔ bɛ yen min bɛ di ɔkɔli karamɔgɔw ma ɔkɔli karamɔgɔw ko k'o wari tɛ di olu ma fɛnɛ kɛra sababu ye Bubu Sise a y'o kuma min fɔ Assemblée kɔnɔ ɔkɔli karamɔgɔw ko k'o wari ma di olu ma Bubu ko k'o wari dira olu ma Assemblée kɔnɔ k'o wari bɛ di olu ma ɔkɔli karamɔgɔw dun ko k'olu t'o wari ayiwa fɛnɛ kɛra sababu ye bi ɔkɔli karamɔgɔw u ko fɛn fɔra
ka da olu la ka sɔrɔ fɛn min di u ma ɔkɔli karamɔgɔw fɛnɛ fujunna o la Bubu Cisse ale ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi n'o bɔra ye min ye ministre de la défense ye n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare ye a ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi bari sabu IBK yɛrɛ dɔnnen bɛ ni fɛn min ye o ye ministre de la défense min ni tiɲɛni kɛra i bolo walima faamu ma sɔrɔ ko la e bi bɔ i jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛ bila ye an y'a ye 2014 Kidali taga la premier ministre min filɛ sisan ale tun ye ministre de la défense ye IBK y'a bɔ a jɔyɔrɔ la jamana foroba télé sanfɛ bɛɛ y'a ye ayiwa o kuma o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ min ye cɛman Ibɛri Kulubali ye nampala problème na IBK y'a bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na komi bi ministre min bɛ bi n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare ye adema ɲɛmɔgɔ don nka an tɛ parti ko la an bɛ jamana ko de la a kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la yaasa jamana ka lafiya ka d'a ka chaîne de commandement sɔrɔdasiw bolo bi a tiɲɛnen don dɛ min ye Jawara attaque min kɛra Jawara sisan sɔrɔdasi min tora yen nɔ a fɔra yanni attaque yɛrɛ cɛ ko sɔrɔdasi 200 ani 30 ko de bɛ Jawara kan kɔnɔna na mais sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ sɔrɔdasi hakɛ min fɔra k'o bɛ kan kɔnɔ ja o sɔrɔdasi hakɛ yɛrɛ tun tɛ yen n'o ye sɔrɔdasi 200 ani 30 ye o yɛrɛ tun tɛ kan kɔnɔna na o kɔrɔ ye chaîne de commandement yanni Jawara attaque bɛ kɛ ka dangara an ka sɔrɔdasiw la ka kɛnɛkɛminɛnw cɛ ka taa n'a ye a tun fɔra sɔrɔdasiw fɛ ka kɔn tile 5 walima tile 4 ayiwa ko maa bamanjiw b'a fɛ ka bingani wale dɔw kɛ ayiwa ka renfort bila ka taa renfort ma taa o kɔrɔ ye chaîne de commandement man ɲi Cɛmɔgɔ bolo a t'a maîtriser Cɛmɔgɔ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na komi bi yaasa Mali ka lafiya n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ministre wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'o ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la ministère de l'administration territoriale ministre n'o ye Aguerelafu ye Aguerelafu y'a fɔ yan ko référendum k'a bɛna kɛ mois de mars o révision constitutionnelle ko fɛnɛ a ye date dɔw f'o la k'olu bɛna kɛ an y'a ye mois de mars tɛmɛnen filɛ nin temps ma bɔ sisi ma bɔ yalasa tension sociale fɛnɛ ka jigin barisabu min ye fanga sinama tɔnkulu ye n'o ye opposition ye olu ko élection min kɛra Aguerelafu de y'a labɛn ko kuma ka ca ko namaraw kɛra la ka sɔrɔ namara ma kɛ dɛ nka yaasa tension yɛrɛ ka jigin sa Aguerelafu ale fɛnɛ ka kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na komi bi jamana ka sumani kama jamana ka basigi kama ne badenw ministre 5 bi olu bɛɛ lajɛlen u kan ka bɔ u jɔyɔrɔ la bi ni ministre 5 ninnu ka kan ka bɔ u jɔyɔrɔ la bi jamana sumani kama jamana basigili kama ani tension sociale yɛrɛ bɛ se ka jigin cogoya min na ni ministre ninnu an b'a ɲini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ale de ye Mali ka jamana kuntigi ye n'o tɛ minnu b'a la bi ko Soumaïla Boubou Maïga ko a ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'u ɲininka u tɛ se ka fɛn f'i ɲɛna ka d'a kan blocage min bɛ yen bi blocage bɛ nin ministre 5 ni ministre 5 bi ninnu de ye blocage yɛrɛ ye jamana kɔnɔ bi ninnu de kan ka taa ka bɔ yen bi ni ninnu ma bɔ yen jamana tɛ lafiya dɛ barisabu tension wulilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka video tɛmɛnen na an y'an da don Warasi Jal ale ni Asetu Kulubali ayiwa n k'u bilala ka bɔ kaso la nka kibaruyaw dira an ma ko tile 3 kɔfɛ min ye u ka avocat kun y'a laɲini k'u ka bila nka procureur général cour d'appel ale nana dossier lajɛ ale y'a ye k'a fɔ k'u tɛ se ka bila k'u bɛ to kaso la ka taa se u ka kiiri tigɛli ma an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la o ye Warasi Jal ni Asetu Kulubali nin si tɛ an jugu ye Suala Baya Haidara an bɛna s'a yɛrɛ ma ka fɛɛrɛ kɛ k'a deli k'a lajɛ ko in bɛ dilan cogo min na nka jotigi ka jo jalakitigi fana ka jalaki dɛ u ye fili min kɛ u ka jɔ u ka fili kɔrɔ n'u jɔra u ka fili kɔrɔ o bɛ deli nɔgɔya dɛ an ye min kɛ anw jo t'a la o kumana nin ko in ka dan yan Suala de bɛ se ka nin ko in ban an bɛ don min komi bi n'o tɛmɛna ka bɔ yen n ka video dɔ tɛmɛnen fɛnɛ na n ye mɔgɔ damadɔw tɔgɔ fɔ k'a fɔ Buye nɔfɛ mɔgɔw la minnu bɔr'u jɔyɔrɔ la u ma ne bila a la dɛ ne badenw n t'u yɛrɛ dɔw dɔn ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ min don a la yɛrɛ o ye Yuba Ba ye Yuba Ba n y'ale ye siɲɛ kelen Mulaye Maru kɛrɛfɛ a don Mulaye Maru ne tun bɛ ka taa ɲɔrɔ Bedusu ye labɛnw sabati ne ye a ma kɛ sisan dɛ o kɛra depuis 2016 2017 ninnu yɔrɔ la pour que Buye ka événement dɔ tun bɛ yen yalasa n ka t'o la o don n ye ayiwa i k'a dɔn min ye Yuba Ba ye n y'a sɔrɔ yen mais Yuba Ba n y'a tɔgɔ fɔ ka maa wɛrɛw fana tɔgɔ fɔ
o munun be bi n'u boru joro la ni jamana kuntigi ka kan ka lajɛ gouvernement ɲɛma kan ka lajɛ ka fɛrɛ tigɛ u ye ka jɔyɔrɔ wɛrɛ d'u ma a bɛ dɔ bɔ tension fɛnɛ na ani buye ka mobili minnu minɛna mobili ninnu ka bila ka buye ka jago segin a cogo la o min b'a to ɲɔrɔngaw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ barisabu buye a bɛ jago kɛ ɲɔrɔngaw de ye ɔ n'o bɔra yen min ye buye yɛrɛ ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ buye yɛrɛ fɛ barisabu an fa ye buye an ka cɛkɔrɔba don an ka sirifukɛ don alakira mɔden don sɛgɛnɛ ahamada amawula den don siga tɛ buye ka sirifuya la siga t'a ka walijuya la siga t'a ka kutubuya la nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye an b'a ɲini a fɛ ko a ka yafa ma buye ko a ka yafa jamana ma i m'a ye buye diminen bɛ nin waati na tile kɛcogo i ɲɛ t'a la kalo kɛcogo e ɲɛ t'a la wa ne ba kalo kɛcogo i ɲɛ t'a la ne fa kalo kɛcogo e ɲɛ t'a la ne balakɛ ne balamuso an bɛ don minɛ komi bi an b'a ɲini buye fɛ ko a ka yafa mɔgɔ caman bɛ yen bi olu bɛ buye ko kuma fɔ mais ne bɛ buye dɔn ka tɛmɛ u kan parce que 2013 ne taara ɲɔrɔ ne ni buye ye ɲɔgɔn ye ne ko buye n ko sanji ko gɛlɛyara n ko ne ma sɛgɛnɛ ahamada amawula ye dɛ mais n'o tun bɛ n kɔrɔ sisan n tun b'a fɔ a ye sanji tun bɛ jigin sisan n b'a ɲini i fɛ yan'anw ka bɔ bamakɔ yan i fɛ yan ɲɔrɔ ka se bamakɔ sanji kan ten ne y'a fɔ buye wulila ka don so kɔnɔ a yɛlɛla a girinna ka wuli a den ko i bɛ buye sɛgɛn dɛ a donna so kɔnɔ buye bɔra sanji y'anw tili daminɛ ɲɔrɔ minnu tun b'a délégation o b'a kalama fo bamakɔ yan u bɛɛ ko a vie ko sirifukɛ ka dugawu minɛ k'a minɛna donc an b'a ɲini a fɛ buye a ka yafa jamana ma a ka yafa jamana kɔnɔdenw ma k'a ɲini gouvernement fɛnɛ fɛ n ye kibaruya dɔ fɛnɛ sɔrɔ n kun tɛ min dɔn o ye jumɛn ye suraka kunda 2013 denmisɛnnin minnu bɛ yen suraka kunda a bɛɛ ye buye ka mɔgɔ ye jeunes diplômés don sans emploi u bɛɛ nisɔndiya jara IBK ka tali la o tuma u k'a lajɛ o denmisɛnnin dɔw fɛnɛ u k'olu ta baara la suraka kunda denmisɛnninw les jeunes diplômés sans emploi suraka kunda u bɛɛ nisɔndiyara IBK ka tali la donc a ka lajɛ IBK tɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ayiwa u k'a lajɛ u k'o dɔw fɛnɛ ta baara la o bɛ dɔ bɔ tension sociale la n'o bɔra yen mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ min ye Usazu Mamudu Diko ye an fa don an ka cɛkɔrɔba don ko an bɛ yafa ɲini a fɛnɛ fɛ jamana ko la faso ko la an bɛ yafa ɲini a fɛnɛ fɛ jɛra minnu kɛra kɔsa in na maa caman bɛ yen n'i y'a jate minɛ i b'a ye meeting kɛnɛ ka Mamudu Diko kun jeunenen don barisabu Mamudu Diko m'a ta dabɔ nin bɛɛ kama koyi n b'o fɔ an ɲɛna dɛ maliyɛnw ni maa min ma da o la i ka da o la dɛ Diko ne b'a dɔn barisabu i bɛ maa min dɔn n'i kumana kan kuma in bɛ dugu tigi de la nka tɛ maa o maa dɔn n'i kumana o kan fu falaki ne bɛ Diko dɔn dɛ Diko laɲini min b'a bolo jamana cili tɛ peut-être i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ ka kɛ laɲini dɔw bɛ yen o b'a yɛrɛ bolo ale fɛ olu ka ɲɛnabɔ dɔrɔn a banna nka ale t'a dabɔ jamana cili kama nka juma dɔw bɛɛ y'a ye minnu tun taara meeting kɛyɔrɔ in na u ka laɲini tun ye jamana ci ye dɛ o dun tɛ Diko ka laɲini ye Diko y'a teliya k'a ka kuma fɔ k'a ban ka taa n'a yɛrɛ wa nin waati na a bɛ ka kuma fɛn min kan ni maa min ɲɛ b'a la o ye jamana basigili ye jamana ka basigi a ɲɛ b'o de la barisabu Diko ninnu bɛ min dɔn denmisɛnninw t'o dɔn Diko ninnu ye fɛn min ye denmisɛnninw m'o ye o tuma an b'a jigiya k'a fɔ basigi de bɛna na an ka jamana kɔnɔ bi les familles fondatrices an y'a ye k'a fɔ min ye Seru Sumani Madani Hayidara ye ani Mamudu Diko u ye wele bila u fila bɛɛ lajɛlen ma u taara wele jaabi a kɛra bi les familles fondatrices ka bɛn ni avril kalo tile 11 ye kuma kun ye mun ye a bɛɛ nin tension sociale kelen de ye dɛ tension sociale min bɛ jamana kɔnɔ ko ka futinɛ faga ka futinɛ duga ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ a laɲini kun ye o ye o tuma an b'a jigiya k'a fɔ nin baara min daminɛnen filɛ nin ye Bamakɔ tu tigɛbaw fɛ turew daravew ɲarew fɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka futinɛ dɔ de bɔ bɛɛ k'i ka kɛta kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ jamanakuntigi yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye olu k'o kɛ anw minnu ye kumakɛlaw ye kibaruya dilaw anw fɛnɛ seko ye min ye an k'o kɛ faso bɛ jɔ n'o bɔra yen taxitigi dɔ fɛnɛ n y'o ka kuma fɔ n ka kuma tɛmɛnen na k'a fɔ ale ye kuma caman fɔ a b'a fɛ vibili taama don an b'a fa an b'a ni dugukolo kɛ tan taxitigiw tɛ ne jugu ye parce que sunkalo o sunkalo taxiboli yɔrɔ damadɔw bɛ yen ne ka sukaro bɔyɔrɔ bɛ s'a bɛɛ ma sukaro bɔyɔrɔ n bɛ taa di a taxibolilaw ma a dɔw la place la i b'a sɔrɔ o ka ca ni maa 40 ye ne bɛ taa sukaro bɔyɔrɔw d'u ma bon ne jugu tɛ taxibolilaw ye mais taxibolilaw aw k'a dɔn k'a fɔ a ka baara ye min ye jamana kɔnɔ a y'a ka baara kɛ fɛn minnu bɛ yen n'o ye aw dadonna ko ye a y'a da don la taxiboli yɛrɛ ye fɛn min ye taxibolila caman bɛ yen bi u t'a dɔn n'i y'a mɛn taxi kɔrɔ ye ko segere ka segere garder o de ye taxi ye mais taxibolilaw bɛ yen bi segere yɛrɛ t'u la
u tɛ se u dabara la mɔgɔ minnu bɛ don aw kun n ko fɔlɔ n ko service de renseignement tun bɛ baara kɛ ni taxitigiw de mais i mana don min kun o da de bɛ ten wa dagani tolilen bɛ bɛɛ ka so maa si t'i ta dayɛlɛ fo wali ta dɔ dagani tolilen bɛ ka so a bɛ ne ka so a bɛ nin ka so a bɛ nin ka so ne ko Mali kɔnɔ i bɛ du jumɛn lajɛ k'i tɛ dagani tolilen dɔ datugulen sɔrɔ yen dagani tolilen b'an bɛɛ ka so mais an bɛɛ de b'o to yen ka taa wali ta dayɛlɛ k'o kasanin bɔ e yɛrɛ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ den dɔ bɛ yen n'o tɛ joint min na o bɛ dɔrɔkuta la ou bien i denmuso dɔ bɛ yen o yɛrɛ tɛ si ka so o bɛ si kamalenbaw bolo mais da tɛ don nin si la o ma dagani tolilen de bɛ bɛɛ ka so jamana in kɔnɔ yan an k'an taw jɔrɔ sa an k'an taw jɔrɔ an ka walifin to yen an balimaw nin video de tun bɛ n bolo bi ka kɛ k'a fɔ Mali jamana kuntigi ye son excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a k'a lajɛ ni maa minnu fɔlen filɛ ministre 5 n hakili la n y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ dɛ ministre 5 in u ka fɛɛrɛ kɛ nin bɛɛ la k'a bɛɛ bɔ a jɔyɔrɔ la Mali lafiyali kama Mali yɛrɛ bloqué bɛ nin ministre 5 de bolo bi n'o tɛ n'i y'u ɲininka ko Buwe ye min kɛ u tɛ se k'a f'i ye Buwe ye mun kɛ u tɛ se k'a fɔ donc nin video kun ye nin ye hakɛto bɛ nin na sira la ma